29 Kisnopur Bidansabha Kendro Amchani Champlai Purbo Lokhipur Amhai Amchai Rogo Rungnok Tai Hatinok Rok Phyokjak Tongo CPIM Tai Congress Rokni Gedaljak 10ta Trade Union bai Songjak Bharat Bond no Manilia Tripurao 29 Kisnopur Amchaio O Kogno Sai Khanaraka Phunga Siri Siri Berei Nemani Yagolo Triprasa Hamkai Montri Eba 29 Kisnopurni MLA Bikas Deborma Bo berai nei mani yagulo CPIM rokni obahai samung mothak jangnai jat bon no kebo hamjagya abogi kebo manilia CPIM rokni o bon dagumani sofol lenglia nei sai khanara kha koktomo thungnai rok no Montri Bikas Deborma Kita Kurma seperti ini, hayu parawa tu pato parona, ha? Ini porok. Baik, media bondok dong no. Jadi ini CPIM memang Kongres ni যে বরক ধর্মগত রিমানি ও বংনি ধর্মগত সফল লিয়া নরক যতন নুখনা যে স্কুল কলেজ যত গাড়ি গুড়া দোকানপাট সেম বরক আগিনি মতন চলাফেরা খাইকা কোনো দোকানপাট বন্ধ করে CPIM যে কংগ্রেস ni যে বন্ধা কংমানি মো বইমানিয়া mo sopol nglia aban bagano jotto Tripura hasteni borong no ang belai hambaya pro hambariwo tangi hinde borong ni bonno maniani bagi belai hambai